एज अ इंडिपेंडंट CCP इलेक्शन तूं कॉन्टेस्ट करपाचो सद्याक तुवें कॅम्पेनींग बाग केल्ली आहा सो कसो रिस्पॉन्स मेळ्ळा तुका लोकां कडच्यान तेन्ना तुवें डोर टू डोर कॅम्पेनींग केल्या? सो फार हांव वॉर्ड नंबर 12 हितून कॉन्टेस्ट करता. म्हजें नांव ब्रिजेश कवळेकर आनी म्हजें सिंबल आसा एरोप्लेन. आनी आमकां इतलो बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिटीज आनी सोसायटीज. सद्या आमकां अशें दिसता की आमी सद्या हांगा अपर हँडाचेर आसा आमी सद्या. आनी लोकांक सद्या दिसता 2 पॅनल, बट आमी एज अ इंडिपेंडंट जशें गेल्या पळय लोकांचो विचार आनी आमचो विचार एका लेवलाचेर आमी जुळटा आनी आमकां दिसता आमी फूल कॉन्फिडंट आसा हाचेर. जेन्ना तुवें डोर टू डोर कॅम्पेनींग केलें लोकांनी मेजर विशय तुज्या फुडल्यान कितें मांडला? डोर टू डोर थोड्यांचे इश्यूज आतां सोसायटीचेच आसता पळय ते गार्बेज आसा, ड्रेनेज, हांगासर एक सद्या स्मार्ट सिटीचे सिवेज लायन सद्या कनेक्टिविटी ना. सो तो एक मेजर इशू जावन आसा कित्याक सद्या तुमची कनेक्टिविटी स्टार्ट जावना आनी एवरी टायम ते टँकर्स येता आनी ते काडून व्हरता. ते व्हडलो एक मेजर प्रॉब्लम आसा. आनी तशेंच आमचे वॉर्डाचे इंटरनल म्हणटा ते रोड्स आनी तुमी पळयल्यात आसतले रोड्स आसा ते प्रॉपरली सद्या हे जावना. म्हणजे ड्रेनेज आसूं नाजाल्यार आनी कितें आसूं सायडीकली ड्रेन ते इंटरनल इश्यूज ते आसा. स्मार्ट सिटीच्या अंडर हांगासर कामां जाल्ली प्रॉपर डेव्हलपमेंट जाला असो दिसता तुका? प्रॉपर डेव्हलपमेंट स्मार्ट सिटी वॉज प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट वॉज ड्रीम प्रोजेक्ट कसो सगळ्यांचो हें आसलो. प्रोजेक्टूय वॉज विजन बरें आशिल्लें कळ्ळें तुका, बट तें इम्प्लिमेंटेशन आनी जे तांच्यांनी मागीर मातसो गोंधळ जाला पळय तो ते जावंक जायनाशिल्लें. लोकांचे कॉन्फिडन्सान लोकलांक कॉन्फिडन्सान घेवन करूंक जाय आशिल्लें. लोकलांक सगळें खबर आहा जशे रोड्स कशे जाय लोकांक ते ग्रावंड लेवल आहा पळय ग्रावंड लेवलाचेर ती मातशी थंय हाराकिरी जाली. तुजे ओपोनंट जे आहा रुलींग पार्टीचे आहा आनी आनीक पॅनल जशें तेंचे म्हणल्यार 2 पॅनल आहा तेंच्या ओपोनंटाचेर तूं कशें पळयता? कित्याक पळय हांव जसो आतां उबो रावला पळय आय एम स्टँडींग एज अ पिपल्स कॅन्डिडेट कसो. म्हाका लोकांनी उबो केला सो वॉटेवर कोण उबो रावला कोणा खातीर उबो रावला वी आर नॉट कन्सर्न अबावट दॅट. हांव लोकांचे इश्यूज घेवन रावला. दीस इज नॉट अ वन डे जर्नी. हांव पयलीं आनी कोणाक सपोर्ट करतालो पळय सो लोकांनी आतां कितें चिंतलें वाय समबडी एल्स वाय नॉट मी. सो यू गो फॉर इट यू डू इट फॉर एज म्हणून म्हाका उबो केलो. सो एज अ इंडिपेंडंट म्हणून हांव तसो फूल हेजेर कॉन्फिडन्सान फुडें आसा. एज अ इंडिपेंडंट तुका लोकांचो सपोर्ट आहा म्हणटा सो आनी कोणाचो सपोर्ट आहा तुका लायक आनी कोण तुका बॅकअप बाग करता अशें कितें आहा? तसो बॅकअप मनान जर कोणाचे सपोर्ट करपाक बऱ्या मनशाक फुड्याच आसताच. सो मनानसून जो कोण म्हाका सपोर्ट करता आय ऑलवेज वेलकम.